ବାପା ଆସିଲେ ଆଇନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପୁଅକୁ ଟିକେ କଳା ଦେ ବାପା ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ହରିବୋଲ ଦେବି ସହମତ ମୋ ମା ମାନେ ମୋଟରୁ ଆଜି କେହି ଯିବନି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବେଳା ପୁଅ ଗାଇବ ମୁଁ କେବଳ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ନିୟମ ନୀତି ଭିତରେ ଯିବି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରି ବସିବା ହେବେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ବେଳା ପୁଅ ସକାଳ କରିବ କିନ୍ତୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହିଦେଲି ତାପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଏଇ ବିଷୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବି ହେ ମା ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଦେବି ଦେବି ଯେ ଜୋରରେ ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ରାମାୟଣ କଥା କହିବି ଆଜି ଗୁରୁବାରେ ରାମାୟଣ କଥା କହିବି ଆପଣ ମତେ ଯେତେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ହଉ ଖାଲି ମୁଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ଗାତ୍ର ଭସ୍ମ ଶୀତଂ ଶୀତଂ ତ ହସିତଂ ହସ୍ତେ କପାଳ ଶୀତଂ ଏ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ମୋ କୁନି କୁନି ପୁଅ କୁନି କୁନି ଝିଅ ମାନେ ବସିଛ ଆଜି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଛି ଅନେକ ଶୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମୋ ପଟୁ ଦୌଡ଼ିଯା ଗାତ୍ର ଭସ୍ମ ଶୀତଂ ଶୀତଂ ତ ହସିତଂ ହସ୍ତେ କପାଳ ଶୀତଂ ଫଟ୍ୱାଙ୍ଗ ତ ଶୀତଂ ଶୀତଂ ତ ପୁଷାବଂ ଅନ୍ୟ ଶୀତ କୁଣ୍ଡଳେ ସଂଜ୍ଞା ଭେଦ ଶୀତ ସଦା ପଶୁପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତ ପୃথ্বী ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବ ଶୀତ ଦଦାତୁ ଭବଂ ଆପକ୍ୟଂ ଶଙ୍କର କାଲି ବୋଲିଥିଲି 36ଟା କଲ ଆଜି ମୁଁ ବୋଲିଛି କେତେଟା ଶୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସାରେ କିନ୍ତୁ ମାନିଲି ଆପଣ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନିଲି ସାରେ ଘଟଣା କଣ ଆପଣ ମାନେ ମାସ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଆଇଲା ତେଣୁକରି ଶୀତ ଦିନ ଯେମିତି ଆସିଛି ଶୀତ ଶ୍ଲୋକ ଲାଗିଲା ଖରା ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶ୍ଲୋକ ଶୀତ ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲୁ ଶୀତ ଅର୍ଥ ଲୋକ ହସିଲେ ଛୁଆକୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ଶୀତ ଅର୍ଥ ଥଣ୍ଡା କହିଲେ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଅର୍ଥ ଥଣ୍ଡା କିଏ କହିଲା ନା ଶୀତ ଅର୍ଥ ବରଫ ନା ହେମଳ ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଛାତି କି ବାରି ଫୁସଫୁସ ଖରାପ ହବ ଜମା ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଲବେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘେଇ ତ ଇଏ ଶୀତ ହେଲେ ସାର ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଗାଇଥିଲା ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ହର୍ଷେଇ ତ ଏ ଶୀତ ତ ଧବଳ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ହଉଛି ଧବଳ ବା କଳା ଗାତ୍ର ଭସ୍ମ ଶୀତଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଈଶ୍ୱର ଗାତ୍ର ବୋଇଲେ ଗାତ୍ର ବୋଇଲେ ବାପା ଶରୀର ଗାତ୍ର ଶୀତଂ ଶୀତଂ ତ ହସିତଂ ପ୍ରଭୁ କର ହସଟା ହଉଛି ଧଳା ପ୍ରଭୁ ପାନ ଖାଇତେ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ତମରି ଭଳିଆ ପାଲା ବାଲା ଭଳିଆ 100 ଖଣ୍ଡ ପାଲା ଦେଲେ ପାନ ଦେଲେ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁ ଆଉ ଲାଗୁଛ ସିଏ ଖାଆନ୍ତିନି ଦୁନିଆରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ମୌରମଣି ଗଜମତି ପାନ ଖାଇଲା ଦିନୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା ପାନ ଖାଇଲା ବାଲା ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ବାପା ଗଜମତି ପାନ ଖାଇବେ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି ଖାଲି ସିଗାରେଟ ହସ୍ତେ କପାଳ ଶୀତ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ନରମୁଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ କପାଳ ମାନେ ଚୁଟି ବିହୀନ ସିଏ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଫଟ୍ୱାଙ୍ଗ ତ ଶୀତଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ
বাহানটির মধ্যে ধরা ধরা হ্যাঁ 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 কষ্ট করে সমান পারে চন্দ্র চন্দ্র আপিয়া দেখিবা পাই ধরা হে মা গঙ্গার পুনরাশি দেখিবা পাই ধরা না না আরে কোন কথা হবো তার কোন ভুল হেলা পয়সা কাটি হ্যাঁ না জমি পাঠি করনি না আজি বিথিলা খেল হ্যাঁ একা খেলিবা আজি কোহলি 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 আসিগলা খানে হে সজ্জন আজ্ঞা আপন মানে খুশি করে আপনি কেতে কথা কইছো হ্যাঁ। চ্যানেল দিগো তো কাটি দে আজ্ঞা হে সজ্জন হ্যাঁ। তাহলে মস্ত করে সভা পায় দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে গঙ্গার ফেনরাশি প্রভু দেখিবে হ্যাঁ হজারে প্রভু পথে রঙ্গ বলে আইতে শুভ মন্দির সব কাই উঠিবে নাই নাই হ্যাঁ ঠিক আগো আগো ফটো তুলে কি মারিবে না কোন প্রভুর মন্দির রঙ্গ হউছি ধরা পুষ্প হউছি ধরা প্রভু হউচন্তি ধরা কলঙ্ক নাই এ প্রভুর হ্যাঁ ওলা ও কর্মা দানি সে বলন্তি पार करेगा कौन सा दादी पार करे कौन सा पार ये सिपो भाई था हे सज्जन तार সেই শঙ্কর ভগবান সমস্তঙ্কর মঙ্গল ধ্যান করন্তু ये अनुष्ठित अनुष्ठान को दीर्घजीवी करন্তু सर्वे बोल बोलन भगवान हरि बोल পাগল সাথীরে বিরতি করিলে পরম কিব্রতে যাই দুনিয়া পাগল ভাই ଗାଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ପଇଡ଼ ମୋ ଭାଇ ରେ দুনিয়া পাগল ভাই ଅଜାଇରେ ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଡିତା ଦା ଛାୟା ମୁଣ୍ଡିତେ পাগল সাথীরে বিরতি করিলে পরম কিব্রতে যাই দুনিয়া পাগল ভাই ও ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই ও ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই পাগল সাথীরে বিরতি করিলে পাগল সাথীরে বিরতি করিলে পরম কিব্রতে যাই দুনিয়া পাগল ভাই ও ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই ও ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই গোপিয়ে পাগল বহিহা মাল ভূত প্রেত সঙ্গে নীতি করে ফের গোপিয়ে পাগল বহিহার মাল ভূত প্রেত সঙ্গে নীতি করে খেলা পাগল হইয়া
হইছি ভরিয়া জন্ম জন্মান্তরে সে ভাব ভরিয়া হইছি দুনিয়া পাগল ভাই রে জগন্নাথ অখিল সিন্ধুবাসী ভাই রে দুনিয়া পাগল ভাই জগন্নাথ অখিল সিন্ধুবাসী দুনিয়া
सज्जन के केते असंती के केते जानती हिसाब रखे के तार ए मां धन्य ले कना सही पुराण अक्षरे नामोदार स्वर्णाक्षर ये औरे का मेरे ये केते आसिले नी ये केते बोलले ये हिसाब रखी आउ सेई मानो को हिसाब रखा जाए जेउ मानो को ये जाति ये माटी ये पानी पवन बार बार सालूट करे हे मां नाहंती सेदिन गोपबंधु आमर नाहंती जातिर पिता महात्मा गांधी नाहंती 12 वर्षर बाजी राउत नाहंती 12 वर्षर धर्म पद नाय ये बेबी ये पुराण कांदुची कीर्ति 14 को फिरिंग माने आमो देशकु आक्रमण करिया पाई अग्रसर हेले ढेंकानाळर गोटिए बड़ गाँ लोबा से बड़ गाँ के भुवन भुवन ग्राम रु गोटिए दुईटा लोकଙ୍କୁ मारी देला परे ब्रिटिश माने जते बड़े डोंगारे पारी हेरी कि दिबा पागी प्रस्तुत हुंती कान्ने कान्ने खबर ही गला ये फिरिंगी माने ही बाटे जाउछंती आसुछंती नदी पार हेबे माटी रा पुआ 12 वर्ष बादी लाउ डोंगा ऊपर बसिछ बापा नाई न फिरिंगी माने कहले हे तो का यारान डोंगा यारान डोंगा नहीं सेदिन 12 वर्ष बादी लाउ कहला ना मथा पछे कटि जीव मु तुम मान को डोंगा पारी करी देबी हे मां सेदिन सीए सबुदिन पाई निधि गला होदी गला फिरिंग मानकर गुडुम बुई रे ये बेबी मने रखी चांदे 12 वर्ष बादी राउ किशोर सारे ये ढेंकानाळ हो पिला रे ढेंकानाळ हो पिला रे ढेंकानाळ हो पिला रे ढेंकानाळ हो पिला ढेंकानाळ हो पिला रे ढेंकानाळ हो पिला ए ढेंकानाळ हो पिला रे ढेंकानाळ हो पिला 12 वर्ष बादी राउ तो 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 पुरी पते ले झुला रे ढेंकानाळ हो पिला ढेंकानाळ हो पिला रे ढेंकानाळ हो पिला ना मिछोया ना 12 वर्षर ये जीवन नाटिका सेदिन लिखि गला होदी गला कली नहीं गला आपण देखंतु एबे भी झुरुची माटी एबे भी झुरुची पानी पवन देखंतु सकाळ हेले 1200 बढ़ई पर मुंड का घमरे तले निर्देश दे देले राजा 12 वर्षर पुओ सेदिन आसीची आपण मान करा केनु आपण धर्म पद जीवन काल भितरे मां को देखिति बापा को देखिति आखिरे आखिए लोहंतर को चाटी धरी पहिला मां पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पिता बोले प्रियते सर्वदेवता मां को देखिछि बापा को देखिनी हे बा मु देखि बापा को देखिबी हैं ताले सेदिन मार पराक मस्कर्मी मार पाद धुली नै पहुंची गला अर्थ क्षेत्र उहार को पाखरी जो सूर्य मंदिर धाछि 12 वर्षर पुआ सब सुनी देला परे सकाळ हेले मो ये 1200 बढ़ई बिते मो बापा भी मरिबे हे मां बालापा आपण माने देखुछ
समके अनेक देखिबे आज्ञा गोटे सुंदर कथा कहबी हां ये पाला भितरे हसीबे हां कांदीबे मर्मे मर्मे अनुभव करिबे अकॉर्डिंग टू रविशंकर कोर्ती जदि दिन को आपण माने 6-17 हसंती रोग हबनी डायबिटीज ब्लड प्रेशर आपण को जेते स्ट्रोक जदि 6-17 हसीबे आदि मो पाला रे नियाती जदि 10 थर हसी पारंती मु खुशी हेबी एतिकी तो मु दिके आपण को सेवा करि पारी अकॉर्डिंग टू रविशंकर कहले दिन को 6-7 थर हसी पारिबा से दिन सकाळ हेला सुइले 12 बड़े भीतर मो बापा मई अरे चिंता कला कहला 1200 बढ़ाई मोर जाति भाई कीर्ति गुण गोरा हारो कीर्ति गुण गोरा हारो रे भोला कीर्ति गुण गोरा हारो पालन तुझी दोना के दोनों तो लगी मोने की नबी तारा मोने की 1200 बढ़े मोर जाति भाई शिल्पी गुणगोरा हेलो किछि मोबाइल थिबा से दिन 12 वर्ष पुओ बापान को परिचय देई से संतरण को बाहि देई मंदिर रो अग्रभाग रे चली गला 40 महन ओजन ताकू 40 क्विंटाल ओजन रो पत्थर को से दिन से ढुंचेई देला प्रभु रे बड़ देले ये ढुंचेई देई दधी लौटीटा बसेई देला जदि बसेई साइला पर चिंता कर जदि मु सकाळे बंची रहे राजा सुनिबे राजा कहिबे ये 12 बছर पुओ कला 1200 बढे कहि पाइबे 1200 बढे की मारिबा ये पुओ को रखिबा ओरिया साहित्य रामाई कुंड राधान तराय बहादुर सुंदर भाବରେ गोटे पद कलम कले से पुआ आम पाखरे रहिला दिबा सब दिन पाई ये देश जातिर मंगल पाई बापा पाई माँ पाई हमको छाड़ी चली गला राधान तराय बहादुर गला मिसी जाए तो था प्रभाती तारा दुनिया तक खोदिला पाइला नाही एबे भी आबे ता कथा मने सचक आज मु आपण मान को गोटिया कथा कहि रखे मु मानो विषय का ये आरंभ करछि आपण माने कहिबे विषय बोते हेलानी मु ठीक समय विषय आरंभ करबा को बोला बोले जगन्नाथ संस्कृति कथा मु काले कहिथिली आज भी दिन को 5 दिन हेले मो सरी बनी मो मां अछि ने मो बापा कथा कहि ना तो आउ रामायण महाभारत जेते सब विधि व्यवस्था अछि ये सब कर्मर फल गोटिया पद श्लोक गाइबी आपण मानकर महर्षि व्यास बापारे व्यास अछि प्रथमे माने सूर्याग्नि हम मरुत गावा सूर्याग्नि हम मरुत गावा चंद्रहीन दिशा
ରାତିରେ ଆପଣ କହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ନା ନା ସୋମ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣ କହିବେ ଶୁଖିଲାରେ କାମଟା ଲୁଚେଇ କରିଦେଇଛି କେହି ଦେଖିବେନି ନା ଜଳ ଦେଖିବ ହଁ 10 ଦିନ 12 ଦେଖିବ ମାରୁତ ଦେଖିବ ହଁ ବାପା ଇଏ ତାଳ ଦେଖିବ ହଁ ଧର୍ମ ଦେଖିବ କୁଆଡେ ଯିବ ହଁ ପକିବାର ତାକୁ ଲୁହଇ ସହଜ କାଇ କାଇ ଲେକେ ଗାଗଲ ନିକାଇ କାଇ ପକିବାର ତାକୁ ଲୁହଇ ସହଜ କାଇ କାଇ ଲେକେ ଗାଗଲ ନିକାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଲେ କେହି ଦେଖିବେନି ତାକୁ ଠକି ପାରିବେନି ନା ନା ବଡ ଟାଣ ଘାଇ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଇୟା ସାମାନ୍ୟ ମୁହେତା ପାଣ୍ଡିଆ ପଣିଆ ସାମାନ୍ୟ ମୁହେତା ପାଣ୍ଡିଆ ପଣିଆ ସାମାନ୍ୟ ମୁହେତା ପାଣ୍ଡିଆ ପଣିଆ ତା ହିସାବ ହଉଛି ବଡ ବଡ଼ ଆଉ ଆପଣ କର୍ମ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ହେ ମୋ ମା ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଲାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଭାବ ଆସିବ ଏ ନା ହେ ମା ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ ଫଳ ଆଉ କର୍ମ ନେଇ ହଁ। ଯିଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ଯିଏ କର୍ମ ନେଇ ମଣିଷ ମରିବ ମରିବ ମୁଁ କହୁଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଧିବରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯଜ୍ଞ ପୁଅ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ମା ହଁ ଆଜି ହଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ହଉଛି ଧୀରସ୍ଥ ଧୀର ପ୍ରହର ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭୋଳା ହଁ। ଅନ୍ୟ ମୋର ସହନା ନା 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 এই পালা কত গাঁ পালারে খেতে করছি কর্ম নেই ফল কইলা দেব তাহারি মুলি দেব তাহারি মুলি কর্মরে বন্ধা কর্মরে বন্ধা দেবতা আদি মুনি যেতে কর্মরে বন্ধা এ জগৎ জগতে হে মা ও সে দেবতা হন্তু হ্যাঁ মুনি ঋষি বন্ধু বাবাজি ভন্তু ইয়ে মনীষ হও হ্যাঁ ସମସ୍ତେ କର୍ମରେ ବନ୍ଧା বন্ধা ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମା ମାନେ হ্যাঁ 80-90 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ମା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଗାଁରେ কোন ଦେଖି ଚାହିଁ ଭାଇ ସଂସାରେ ଚଳ দেখি যাই ভাই সংসারে চল ଦେଖି ଚାହିଁ ଭାଇ ସଂସାରେ ଚଳ দেখি যাই ভাই সংসারে চল ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ ସେମିତି କର ସାର୍ ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରିବେ হ্যাঁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତିଆ ଫଳ ଥୁଆଇଛି वा ଆପଣ କାହାକୁ ଟେକାଟିଏ ମାରିଥାନ୍ତୁ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଥର ଥୁଆଇଛି ଆପଣ ଶୁଣିବେ হ্যাঁ 2017 ମସିହାରେ আজ্ঞা ସବୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ এই হ্যাঁ বলে হ্যাঁ ঠিক 2017 ମସିହାରେ ସବୁ ବାବାଜୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ হ্যাঁ କାହିଁକି କର୍ମ ଭୁଲ ଥିଲା সরি সত্তা পড়িলা আরে আরে আরেকটা আও আমরা কন্ট্রোল বাবাজি হ্যাঁ আজ্ঞা আমাকে যেতবে বাবাজি মানে আরেস্ট হেবে এলে ଆମ ଗାଁ ଖଣ୍ଡୁରିଆ ବାବାଜୀ ନିଜେ କଣ କରିଛି ନା ରାତିରେ হ্যাঁ ଦର୍ପଣ ଥୋଇକି হ্যাঁ ଏତିକି ଏତିକି ଜଟା ରଖିଥିଲା ସକାଳ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଞ୍ଚି ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ ଚନ୍ଦା হ্যাঁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଖଣ୍ଡୁରିଆ ବାବା ଇଏ କଣ କେଶ କୁଆଡେ ଗଲା ତମ ଜଟ ନା ବାପା ଜଟ ରଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିଥିଲେ ତେଣୁ କରି ରାତିରେ ଆଜି ଜଟ ବୁଡେଇ ଦେଇଛି হ্যাঁ ବସ୍ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ଶନିଗ୍ରହ ପଡିଥିଲା হ্যাঁ ଯଦି କର୍ମ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ହଁ ସେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବେ ভুগিবে ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ হ্যাঁ ଯଦି ଦେବତା ମାନେ କର୍ମର ଭୁଲ କରନ୍ତି ହଁ। ସିଏ କଣ କରନ୍ତୁ ପାଇବେ ପାଇବେ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଁ ରାମାୟଣ ନୁହଁ ଆଉ ମହାଭାରତ ହଉ ସେଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଶରଣ ଶରଣ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ ପଦମ ଫଳାନ୍ତ କାଇଟ ମାଳିଆ ସିଟି ତୁଳିଆ ବନମାଳିଆ କଦମ୍ବ ମୁଳିଆ କହୁଛି ଯାହାକୁ ରସ ପାଲୁଅର କମ ପ୍ରାସରେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ କନ୍ଦି ବୋଲି ଗାଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଥାକ ବାପା ଟିକେ ଛାନ୍ଦ କନ୍ଦି ନହେଲେ ହବନି ହବନି ହେ ହଁ କଳା କୋଠିଏ ସରାବା ভগবান
କୃଷ୍ଣ କେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି? କେମିତି ଆହେ ହରି ବିଦେଶୀ ଆଳି ଲତା ତଳର ହେ ହରି ବିଦେଶୀ ଆଳି ଲତା ତଳର ହେ ହରି ବିଦେଶୀ ଆଳି ଲତା ତଳର ଦେବନ ମାଇ ବାମ ଚରଣ ତୋରି ଦେବନ ମାଇ ବାମ ଚରଣ ତୋରି ରଖି ରଖି ଜାନୁ ଉପର ହରି ବିଦେଶୀ ଆଳି ଲତା ତଳର ହେ ହରି ବିଦେଶୀ ଆଳି ଲତା ତଳର ଈଶ୍ୱର ଆରେ ଟିକେ କହିଲୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କେମିତି ବସିଥିଲେ? ମାନେ ବାମ ଚରଣ ତୋଳି ଆହେ ହରି ହଁ ବିଜେ ଶିଆଳି ଲତା ତଳ ଶ୍ରୀମୁଜା ବନମାଳି ବନମାଳି ବାମ ତରଣ ତୋଳି ତୋଳି ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁକୁ ବାମ ଜାନୁକୁ ତୋଳି ତୋଳି ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଦଟାକୁ ଟିକେ ଦୋଳାୟମାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନତି ଦୂରରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିଲା, ଶିକାର ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଲତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉହାଳ ଭିତରେ ଇଏ ପାଦଟା ଟିକେ ଦୋଳାୟମାନ ହଉଛି, ଇଏ ଶିକାରୀ କହିଲା କିରେ ମୂର୍ଖ ଶିଶୁଟା କଣ ଲୁଚିକି କାନ ହଲଉଛି? ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହାର ଶିକାର ଭୁଲ ହେଇନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ତୃତୀୟ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଲାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମାଲ ଗୋସାଇ ପରତ ପରମାୟୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତ ବାପା ମାନେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏ ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେ ପଇସା କେବେ ପାଣିରେ ପଡେ ନା। ଆଉ ଯିଏ କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ସେବଙ୍କ କେହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଅଛି ଅଛି ଅଛି। ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ପଥର ଜମିରେ ଗୋରୁ ଚରାଇ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ପଥର ଜମିରେ ଗୋରୁ ଚରାଇ ବାପା ପଥରରେ ଗୋରୁ ଚରିବା ଯାହା ଦେଲେ ସେଇଆ ବାରିଆଙ୍କୁ ଦିଅ ସଂସାର ଚଳଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ବାପା ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଆହୁରି ତ ପାଲା ଲାଗିଛି, ତଥାପି ଆଜି ପୁଅ ପାଲା ସରିଯାଉଛି ତ ଧରିକି ପୁଅ ପାଲା ଯଦି ଦେଇ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ଭୋଗ କରିଦେବା ଗଲାବେଳକୁ ଦେବେ ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହାର ଶିକାର ଭୁଲ ହେଇନି, ବାପା ଯିଏ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଯିଏ ପଢାନ୍ତି ତାଙ୍କର A+B² ଭୁଲ ହବ। ଯିଏ ଇଂଲିଶରେ ମାଷ୍ଟ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଭୁଲ ହବ। ଆମେ ସିନା ଇଏ ନିଲଜ ଭୁଲ କରିଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଣି they have it is something that a person has been doing for a long time. Have it 2 times. yes ତୁ ଯୋଉ ପାଇଁ ବସ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ମାଷ୍ଟ୍ରୀ, ମୋ ସାରଙ୍କର ଜାଲ ପକେଇବାର ମାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସେ ପାଣି ଦେଖିକି ଫୁଟୁକାରୁ ଜାଣିପାରିବେ ବଡ ମାଛ କି ଛୋଟ ମାଛ। ସିଏ ଯୋଉଥିରେ ମାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଶିକାର ଭୁଲ କରିନି, ଆଜି ଲୁଚି ଛପିକି କାନଟା ହଲୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସିଏ ଅନତି ଦୂରକୁ ଗଲା କିରେ ଇଏ ଶିକାର କଣ ଲୁଚିକି ଏଠି ଅଛି? ଆକର୍ଣ୍ଣ ସରଟାକୁ ଧରିଲା, ଟାଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୋ ଶିକାର ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଇଏ ଶିକାର ନୁହଁ। ଇଏ ମତେ ଧରିଲା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ।
କଲି ଚିନେଇଛି କାନ୍ଦୁଛି ଯାରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳର ଜଟିଆ ପୁଅ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଜଗା ଆଖିରେ ନିଦ ହୁଏ ନା ମାଲୋ ମୋ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋ ରାତିରେ ଜଗା ଶୁଏ ନା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳର ଜଟିଆ ପୁଅ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭରିଛି ପାଦୁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ହରି ଶ୍ରୀ ଯାହା ହଉ ସାରେ ହଁ ଏଇଠି ସଂଘ ଆସିଲେ ଶୁଣିବେ।